Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan sambung untuk video ini, iaitu video terakhir dalam siri Accounting for Liabilities. So in this video we will be focusing on non-current liabilities. This is the questions related to the non-current liabilities. So we first looking at example for long-term notes payable. Okay, notes payable macam yang current tadi, tapi kita akan selesaikan lebih daripada 1 tahun. In this case, like Lona Sdn Bhd, dia kata dia ada beli satu mesin RM250,000 dan dia bayar sikit 50,000 and then the rest dia akan bayar dengan tanda tangan notes payable for 5 years. Okay, sekarang please be noted that the end of accounting period is 31st December. Okay, maklumat-maklumat ni penting untuk you buat kiraan. Okay, first we have to record the issuance of the long term notes payable. Yang ni senang, so you just debit. Okay, dalam kes ni dia dapat mesin RM250,000 and then dibayar dengan bank RM50,000, tapi selebihnya dihutang. So you credit long term notes payable. Okay, so ini adalah to record the issues of long term notes payable. Okay, next kita nak cuba record disebabkan transaction ini akan mengambil masa yang lama untuk diselesaikan, untuk dibayar hutangnya. Dia transaction ini akhirnya hutang ini melalui beberapa accounting period. Okay, untuk memahami keadaan ini, kita akan cuba lihat timeline yang terlibat. Kita akan mulakan dengan tarikh dia start hutang. Okay, dia start hutang pada 1st of January 2016. Okay, dan tutup account adalah 31 Disember 2016. And the question asks you to record the interest payable for the 31st December 2016. Walaupun satu hari dia belum lagi nak bayar hutang. Sekarang ni kita nak kira interest payable saja. Okay, if you can see, you kira-kira, you tekan calculator, cukup setahun, bulan 1 sampai bulan 12. Okay, you darab 200,000, you akan darab dengan 8% stated in the question and terus dapat nombor. You don't have to times any numbers, any months or days, because this example cukup 1 tahun. So in this situation, the interest will be payable 16,000. Okay, so kita pun bayar debit interest expense as the expense incurred during the year. Okay, 16,000, and you will credit interest payable 16,000 because we haven't yet paid the interest. Okay, tak ada ayat yang kata dalam soalan ni, dia tak kata nak bayar. Jadi disebabkan tak bayar, bila nak tutup account, you kenalah hutang interest payable. Okay, so ini transaction dia ya. Okay, sekarang kita akan pergi ke next requirement by the question. The question asks you to journal entries to record payment of the notes and interest on the maturity date. Okay, sekarang ni sebelum kita journal, kita tengok lagi macam mana perjalanan hutang ni. Okey, kita akan start semula daripada 1/1/2016 and then dia akan tutup account 31/12/2016 and then kan pada 31/12/2017 tutup account lagi, 31/12/2018 tutup account lagi, 31/12/2019 tutup account lagi. Sampai 31/12/2020 tutup account lagi. Dan pada 1 Januari 2021 barulah akan mature, baru matang. Sebab dia kata, kalau senang cerita, kalau untuk long term, kalau non-current liabilities, tarikh kita nak bayar hutang adalah pada tarikh yang sama, cuma kita tambah tahun saja. Tadi tarikh dia kita pinjam 1/1, so we have to pay on 1/1 juga. Cuma dia kata 5 tahun, so you tambah 16 tambah 5 jadi 21. Kan? Okay. Cumanya you have to bear in your mind now that before transaction yang sebelum kita pergi ke transaction ini, we already recorded the interest payable. Okay. This is nampak macam kecil tu, perhatikan. This transaction recorded pada tutup perakaunan setiap tahun. So pada setiap tahun you will be doing the same things. Okay, you buat benda yang sama. You will record interest payable, akan ada hutang. Okay, if as you can see here,
kita ulang 5 kali transaction ini. Kerana setiap kali tutup account, kita kena recognize interest expense dan tidak ada pembayaran lagi interest payable, jadi dia tetap menjadi hutang. So, kalau you perhatikan, ada 5 kali kan? Okay, disebabkan ada 5 kali interest payable you have to time the 16,000 dengan 5 kali dan total interest payable you actually is 80,000. Okay, now bila you nak pada tarikh matured, barulah you record. Okay, bill matured maknanya you bayar hutang semua. Katakan tadi long term notes payable tadi hutangnya 200,000 and then interest payable you akan jadi 80,000. Okay, kerana never stated in the question that any payment for the interest payable pada tahun-tahun yang dinyatakan tadi. So, dia tak pernah bayar. Jadi, itu yang terkumpul tu. Okay. Tapi ada juga case yang stated in the notes payable punya agreement that you have to pay the interest payable for certain dates. So, in this case, kadang-kadang interest payable-nya tidaklah terkumpul macam contoh ni. Okay. So, it depending on the questions. Okay. So, you bayar 280,000 macam tu dengan bank. So, inilah contoh notes payable yang long term. Okay. So, okay, kita sambung dengan contoh untuk non-current liabilities seterusnya iaitu bonds payable. Okay. Contohnya kat sini kita ada satu syarikat tu, warisan Nusantara. Dia nak pinjam 20 juta daripada ramai orang. Okay, dia issue satu bond bernilai 20 juta, 6% on 1st May of 2019 for 10 years. Okay, so please be noted that di kata situ interest payment are made every 6 months. Okay, yang ni semua maklumat yang penting yang kamu kena tahu. Lagi satu, accounting period ended 31st December each year. Okay, how do we record this one? The first one, we will record the journal entries for the issuance of the bonds. Okay, generally mudah saja. Okay, you akan record duit yang you dapat dalam kes ni, semuanya 20 juta. Okay, you dapat bank, and then you will credit bonds payable as the liability. You start hutang lah 20 juta. Okay, so you buat journal dan buat narration. Okay, so for the next recording, so the question asks you to record the first interest payment. Okay, kenapa dia minta the first interest payment saja? You perhatikan sebab ini adalah long term. So ada 10 tahun, ada banyak sangat tahun yang kamu kena kira. So biasanya soalan tak minta banyak. Okay, dia akan minta yang the first one, the second one, macam tu. Okay, untuk the first one, okay, you start pinjam 1/5/2019. Alhamdulillah. Okay, untuk the first one, you dalam company ni start pinjam 1/5/2019. I stated by the question that the interest will be paid 6 months. Okay, so kamu kira lah 6 months, 6 bulan kemudian ialah pada 31/10. Okay, 6 bulan. Okay, pada waktu inilah the company will pay the interest. Okay, so tengok tu ending period lambat lagi. So disebabkan tidak langkah ending period, so tidak akan ada interest payable tau sekejap lagi. Okay, kita akan kira 20 million times the 6% stated in the question, and you have to times the 6/12 sebab walaupun 6% is for 1 year, tapi interest payment hanya untuk 6 bulan dulu. Okay, jadi you will get this number first. Okay, 600,000 banyak. Okay, so this number you will pay pada tarikh 31st October. Okay, so interest expense debit as the expense incurred, and then you credit bank 600,000. Kat sini tak ada perkataan interest payable tau. Okay, tak ada kerana kita tidak langkah ending accounting period. Okay, habis. Settle. Okay, kita tengok show journal entry to record redemption of the bonds. Okay, ada perkataan baru yang baru dengar. Redemption is tebus. Kita nak tebus balik hutang tu. Kita nak bayar balik. Kita dah banyak duit, kita nak bayar balik kepada pemegang bonds. Okay, so untuk memahami nilai yang sepatutnya you record, you have to see the timeline related to the transaction. Okay, katakanlah kita syarikat ni mula hutang 1/5. Okay, 31/10/2019 dia bayar interest. Lepas tu pada 30 hari bulan 4 2020, 6 bulan kemudian dia bayar interest. Lepas tu 6 bulan kemudian 31/10/2020 dia bayar interest lagi. Bayar interest. Okay,
Dan begitulah seterusnya, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan sehinggalah 10 tahun. Okey. Bila dah habis 10 tahun, pada tempoh yang terakhir, pada 6 bulan yang terakhir, itu pada 30 hari bulan 4 2029. Okey. Itulah waktunya dia bayar interest payment yang terakhir. Okey. Kamu kira balik. Sebab seperti yang saya dah katakan tadi, tarikh pembayaran hutang long term liabilities adalah pada tarikh yang sama tapi tambah tahun saja. So as you can see, you start company ni start pinjam 1.5. So the company will pay 1.5 juga tapi you tambah 10. So that is why tarikh pembayarannya adalah 1.5 2029. Okay. So this is the date of the bond redemption. Okay. So you kena ingat pada 30 hari bulan 4 interest payment sudah dibayar Jadi maknanya interest sudah dibayar. Pada esok harinya untuk waktu bond redemption tidak ada lagi interest yang boleh dibayar. Okay. So kita lihat masa nak journal. Masa nak journal, you terus bayar bonds payable 20 juta and bank 20 juta. Dalam transaction ini tidak ada langsung interest payable kerana kita dah bayar semalam. Okay. So habislah. Settle. Okay, so we finished already about the bonds payable. Okay, now we move to the last example for the non-current liabilities, which is mortgage payable. So, mortgage ni dalam bahasa Malaysia ialah gadai janji. In this case, dia kata syarikat ni dipinjam, dia buat satu pinjaman mortgage 10 tahun, nilai dia 200,000, 12% interest per rate, interest rate per annum. Okay, tapi dia dah janji disebabkan dia buat pinjaman ini, dia kena bayar setiap bulan 2057 and the first monthly installment is to be paid on 1st January 2020. Okay, so maknanya dia kena bayar 2057 tu, so 1st January dah kena bayar. Okay, sekarang kita akan jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama kata record the receipt of the mortgage. Ni macam issuance tadi, senang. You will debit, okay, dia pinjam December 1st, so you will debit bank 200,000 and you will credit mortgage payable. You will credit mortgage payable as the liability berlaku dan kita start hutang, company tu start hutang. Okay, itu dah settle lah. Okay, so we move to the next transaction. So the question asks you to calculate the interest expense and reduction of principal of the first statement. Soalan minta you calculate interest yang terlibat dan pengurangan hutang pada 3 bulan yang pertama saja. Soalan memang minta 3 bulan je biasanya, dia tak akan minta lebih kerana bulannya banyak. Okay, you tak akan diminta kira sampai habis. Okay. Untuk selesaikan kes ini, untuk selesaikan pengiraan interest expense dan reduction ini, kita nak you biasakan guna table macam ni. Okay. Table yang pertama tu dekat kolom yang pertama ada interest period, lepas tu interest payment berapa, lepas tu saya letakkan nilai A, interest expense B. Dia ada formula di situ. Kita akan lihat bagaimana formula ini digunakan. Okay. Okay, katakan pertama pada tarikh issuance dates. Pada tarikh you dapat duit mortgage tu, you dapat 200,000. Okay, kita nak start bayar ni. Dia kata starting January. Okay, so kita akan bayar pada bulan pertama January. Masa kita nak bayar, kita akan bayar 2057 sebab dah setuju kan. Kita pula company tu lah akan bayar 2057. Okay, tapi daripada 2057 tu actually kita kena dapat, dia ada jumlah interest dalam tu. Macam mana kita nak kesan? Kita kena buat calculation first. Okay, this is B. B is the column for the interest expense. How to calculate? We have to times the 200,000. B, tengok formula situ, is a previous D. See D kat mana? So previous D adalah sebelum tu 200,000 darab dengan 1%. Okay, kenapa 1%? Dalam soalan tadi kata 12% for 1 year. Okay, now we will be calculating only for 1 month. So we have to times with 1% only. Okay, so the answer is 2,000. So interest expense for the first month is actually 2,000. Okay, banyak. Okay, so kalau dia dah bayar 2057 dan 2,000 itu adalah interest, bermaksud dekat reduction of the principal, maknanya berapalah hutangnya berkurang. Hutang dia hanyalah berkurang. Dekat situ formula baca
A tolak B. Okay, now we tolak. 2057 tolak 2000. So, hutang mortgage you hanya berkurang sebanyak RM57 sahaja untuk bulan pertama. Sikit kan? Itulah nature mortgage. Okay. So, how to fill in the blank area, the blank column dekat principal balance? So, as stated by the formula, D is actually is from the previous D tolak C. Macam mana kita nak tolak tu? 200,000 pada asalnya, tolaklah 57. Maknanya inilah yang tinggal kita punya company tu punya hutang. Okey, banyaknya lagi. Okey. So, pergilah bulan seterusnya. Kita mula bulan kedua. Bulan kedua pun kita bayar 2057. Dan kita pun kira sebenarnya daripada 2057 tu berapalah interest expense. Sama cara dia. Tapi kita akan darab dengan previous principal. So, the previous principal is the first month punya balance. Okay, 199,943 tu kan. You darab dengan 1%, you will get number. Okay, that number is 1,999. Okay, so how to know the reduction of the principal? Sama cara. You akan buat apa? You akan as per stated by the formula, you have to minus A dengan B. Okay, 2057 you tolak 199. Dapatlah 58. So this 58 is actually the reduction of the principal. Maknanya hutang you berkurang RM58 pula bulan kedua. Akhirnya berapa tinggal hutang kita? Hutang kita tinggal 199,943 tolak dengan 58. Dapatlah 199,885. Okey. Sikit juga lagi kan? Okey. Kita pergi ke bulan yang terakhir. Bulan terakhir pun sama. Bukan bulan terakhir, bulan yang ketiga. Samalah kita bayar 2057. Agreement dah macam tu. Tapi daripada 2057, berapa pula interest expense? Okay, jadi kita akan darab the previous balance times 1%. You will get 199. Dia sama sebab soalan suruh buat rounded up to the nearest ringgit Malaysia. So, sebenarnya you akan dapat point-point, tapi bila dah bunda tu jadi nombor sama pula. Okay, jadi you cari C. C-nya ialah you tolaklah the previous D, you tolak dengan berapa interest expense. Jadi tinggal 58. Jadi 58 ni adalah pengurangan untuk bulan ketiga pula. And then you akan dapatkan the principal balance. So the principal balance tolak dengan reduction of the principal. So you akan dapat balance. Nilainya ialah 199,827. So that is the balance yang last kali pada bulan ketiga sahaja. Okey, jadi selepas habis table yang kita buat ni, kita dah siap for the first 3 months. And then the question asks you to prepare the journal entry to record the third monthly installment payment. Okay, so saya bawa tarik ke table yang kita dah siapkan tadi, bawa ke kiri supaya kamu senang nampak macam mana nilai ini dibawa dan direkod di channel. Okay, so we will be recording for the third month. Okay, minggu yang ketiga tu. So tarikh dia ialah pada tarikh minggu ketiga, iaitu bulan 3 lah, sebab dia kata dia bayar setiap 1 hari bulan. Okay, so dia bayar 1 Mac, and then kita akan mulakan dengan kredit dulu. Okay, kenapa? Sebab kita dah confirm bahawa kita kena bayar. Okay, company tu akan bayar 2057. So nombor tu datang daripada the first column. Okay, the installment payment. Okay, and then 2057 itu isinya apa? Okay, dia sebenarnya pertama dia akan bayar hutang. Hutang mortgage payable hanyalah berkurang sebanyak 58 pada bulan ketiga. So kita ambil pada kolom ketiga dan kita debitkan. Dan selebihnya adalah kita bayar interest. Okay, so kita akan bayar interest pada dia bukan interest payable tu, kita akan bayar interest. Okay, dia tak jadi payable kerana kita bayar setiap bulan tu interest tu, jadi dia tak sempat jadi hutang lah. So jawapan dia ialah begitulah channel dia.
So inilah rupa bentuk journal pada bulan ketiga, iaitu you debit mortgage payable dan juga interest expense dan dibayar dengan jumlah 2057. Okey, so itu saja treatment kita pada mortgage payable. Dan akhir sekali, kita akan lihat bagaimana kita akan present liabilities dalam financial statement. So, liability will be presented in financial position. Dan di sini saya hanya tunjukkan extraction saja, di mana how do we present. So, we present the liabilities according to the we categorize the liabilities into the non-current liabilities and current liabilities. However, kita boleh letak certain statement ada yang letak current dulu, certain statement ada yang letak non-current dulu. So terpulang pada requirement, terpulang kepada keperluan bagaimana financial position itu dipersembahkan. So non-current liability terdiri daripada what we already learn during the series of videos yang related to this topic. So we already learned about 3 kinds of long-term non-current liabilities. So long-term notes payable, bonds payable, mortgage payable. So we combine, then we will get the total of the non-current liabilities. And then later we will list all the current liabilities. So we already learned about accounts payable, notes payables, unearned revenues, expense payables and warranty payables. So jangan lupa kita ada lagi current maturity of long-term notes payable. So combine all and then so begitulah cara kita present liabilities dalam financial statement. Okay, so itu saja untuk liability. Nampak macam mudah topik ni, tapi soalannya terlalu mudah untuk dipelbagaikan. So akhirnya kadang-kadang soalan dalam topik-topik dalam topik 10 ini agak berat juga kadang-kadang. Okey, tapi don't worry, kamu akan dapat buat dengan baik sekali, jangan risau. Okey, so itu saja untuk topik ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.